नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. ऑपरेशन सिंदूर वरवीं पाकिस्तानाक चोख उत्तर दिवपी भारतीय लश्कर, नौदळ तशेंच वायुसेनाच्या कार्याची तुस्त करपी तिरंगा रॅली आनी सिंदूर यात्रा आयज भाजपा वतीन परवरी जाली. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी आयज पर्यटन हितधारकांची भेट घेवन गोंय पर्यटना कडेन संबंदीत आशिल्ल्या समस्या संदर्भात बसका घेतली. सरकारान महसूल सचिव संदीप जॅकीस हांच्या अध्यक्षताये खाला नेमिल्ल्या समितीन 2 दिसा पयलीं शिरगांवां चेंगराचेंगरी जावपाच्या कारणांचो फॅक्ट फायंडींग अहवाल सरकाराक दिला अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. पंडीत योगराज नायक यादस्तीक स्वरयोगी ही संगीत कार्यावळ फाल्यां 14 मे दिसा पणजेंत जातली. आतां पुराय खबरो. ऑपरेशन सिंदूर वरवीं पाकिस्तानाक चोख उत्तर दिवपी भारतीय लश्कर, नौदळ तशेंच वायुसेनाच्या कार्याची तुस्त करपी तिरंगा रॅली आनी सिंदूर यात्रा आयज भाजपा वतीन परवरे विद्याप्रबोधिनी हायस्कूल ते शिवाजी चौक मेरेन आयोजीत केल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे आतंकवाद हुमटोवन उडोवपा खातीर भारता कडेन तत्पर आसात. भारत देशा कडेन घटमूट अशी सेना आसा. पाकिस्तान ऑक्युपायड काश्मीर भारत परत मेळयतलेंच जाल्यार पाकिस्तानाच्या हल्ल्याक भारत चोख उत्तर दितले असो विश्वास ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी परगटायला. फरवरी के इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने तिरंगा यात्रा और सिंदूर यात्रा निकाली है. अपने भारत देश के जवानों के समर्थन में मेरे साथ में हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री दामू नाइक, हमारे टूरिज्म मिनिस्टर मिस्टर रोहन खंवटे और राज्यसभा सांसद सदानंद तानवडे और हजारों के संख्या से जो पूरे गोवा से और परवरी से जो देश प्रेमी नागरिक यहाँ पे हैं, हम सब गोवावासी पूरे इस भारतीय नौदल, भारतीय वायुदल और भारतीय सैनिक उनके समर्थन में आज तिरंगा यात्रा निकाली है. हे तिरंगा रॅली आनी सिंदूर यात्रेक पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक, राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे तशेंच भाजप कार्यकर्ते व्हड संख्येन हाजीर आशिल्ले. गोंय पर्यटनाच्या वेगवेगळ्या जाळवणदारां कडेन आयज पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी बसका घेतली. पहलगाम हल्ल्या उपरांत पर्यटन मळांची सद्याची स्थितीचो नियाळ ह्या वेळार मंत्री रोहन खंवटे हांणी घेतलो. जानेवारी ते मार्च 2025 म्हयन्यांत विदेशी आनी देशी पर्यटकांचो बरो आंकडो वाडला. पोरूं परस अंदू रशियन पर्यटकांचो आंकडो चड आसा अशी माहिती ह्या वेळार मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या. Ecosystem impact January, February, March was a quarter which was a good quarter for tourism, which surpassed the figures of last quarter of 2024. एप्रिल जसो वर्सा प्रमाणे मातसो कमी आसता तो कमी आशिल्लो, पूण त्या टायमार आतां जे पहलगामचो इश्यू 22 एप्रिलच्यान सुरू जालो तातूंतल्यान देर वर लॉट ऑफ इश्यूज which were coming from the hotel industry, where other stakeholders about the tourism and the trade. So एक आशिल्लें की as we talk with the chief minister on the conclave to settle the issues of what is hampering tourism as an industry. जरी आमी टुरिजम रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता, इट्स अ कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी. टॅक्सीचो इश्यू आसा, स्ट्रे कॅटलाचो इश्यू आसा, कुत्र्यांचो इश्यू आसा, गार्बेजीचो इश्यू आसा, बाकीचे असले कितलेशेच इश्यूज जे नोटेड जाल्या थ्रू वेरियस स्टेक होल्डर्स विल बी अ पार्ट ऑफ द डिस्कशन टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर. मिडल ईस्ट आनी UAEच्या नागरिकांक मनसून पर्यटना खातीर आकर्शीत करपाक गोंय पर्यटन खातें भर दितलें अशें रोहन खंवटे हांणी म्हळां. पहलगाम हल्ल्या उपरांत देशांतल्या हेर पर्यटना प्रमाण गोंयच्या पर्यटनाचेर लेगीत परिणाम जाला. ही परिस्थिती नियंत्रण हाडपाक आयचे बसकेंत चर्चा जाली अशी माहिती मंत्री खंवटे हांणी दिली. गोंयांत मनसून पर्यटनाक उर्बा दिवपाच्या नदरेंतल्यान तशेंच पर्यटन मळार मेळपी बेकायदेशीर टावर्स, टॅक्सी, हेडगी गोरवां, कोयर वेवस्थापन, हेडगी कुत्र्यांचो प्रश्न सुटावो करपाक लेगीत ह्या वेळार चर्चा जाली. सरकारान महसूल सचिव संदीप जॅकीस हांच्या अध्यक्षताये खाला नेमिल्ल्या समितीन 2 दिसा पयलीं शिरगांवां चेंगराचेंगरी जावपाच्या कारणांचो फॅक्ट फायंडींग अहवाल सरकाराक दिला अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. अशीर रस्तो, गरजे परस चड स्टॉलांक पंचायतीन दिल्ले परवाने, गर्दी नियंत्रणाक दवरपा खातीर योग्य पावलां उबारूंक नाशिल्ल्यान, पुलिसांचे एकामेका कडेन नाशिल्लो संपर्क तशेंच कांय धोरणांच्या बेशिस्तपणाक लागून शिरगांवां जात्रेक चेंगराचेंगरी जाली अशी माहिती ह्या अहवालांत मेळ्ळ्या अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां.
प्रथा आनी परंपरा सांबाळून फुडारांत राज्यांत चड भावीक येवपी सण तशेंच जात्रा आनी धर्मीक हेर सुवाळ्या वेळार खासा भारतीय न्याय संहिता कायद्या वरवीं खासा मार्गदर्शक तत्वां सरकार चालीक लायतले. हे शिवाय अशा वेळार CCTV वॉच टावरा वरवीं देखरेख दवरतले. जे अधिकारी हे खातीर जापसालदार आसात तांकां कारणां दाखया नोटीस कांय दिसांनी धाडटले. फुडल्या जात्रे मेरेन अशीर रस्तो रुंद करतले. तशेंच फुडल्या जात्रे पयलीं दोणांची तळी ते होमखंड मेरेन रस्तो राखीव दवरतले. थंयच्यान हेर भाविकांक यो वच करपाक मेळची ना अशी माहिती ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी दिली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. सावंतवाडी अर्बन सहकारी बँकेचे यशस्वी विलिनीकरणा वांगडाच TJSP सहकारी बँकेन आपल्या 150व्या शाखेचें भव्य उक्तावण करून म्हत्वाच्या मार्गदर्शकी तत्वांचेर पावल्या. ह्या रणनिती विस्ताराक लागून बँकेची सेवा क्षमता आनी घटमूट जाल्या आनी बँक आपल्या वाडत वचपी गिरायक आदाराक चड मोलाची सेवा दिवपाक तयार जाल्या. ही विलिनीकरण प्रक्रिया भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण चालीक लायल्या आनी सहकारी बँकिंग क्षेत्र घटमूट करपा खातीर रिझर्व्ह बँकेन सुचयल्लो धोरणात्मक उपाय म्हणून हें विलिनीकरण केलां. रिझर्व्ह बँकेन 9 मे 2025 दिसा आपल्या संकेतथळार ही माहिती दिली. TJSP सहकारी बँकेन 5 राज्यांतल्या पारदर्शक आनी प्रभावी बँकिंग पद्दतीच्या बळग्यार हें विलिनीकरण यशस्वीपणान पुराय केलां. पुराय नियामक प्रक्रिया पुराय केले उपरांत सावंतवाडी अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेचे सगळे 9 फांटे आयज मंगळारा 13 मे 25 दिसा सावन TJSP सहकारी बँकेच्यो शाखा म्हणून कार्यरत जाल्यात. नामनेचे संगीतकार पंडीत योगराज नायक प्रतिश्ठान आनी गोंय कला आनी संस्कृती संचालनालयाचे जोड पालवान पंडीत योगराज नायक हांचे यादस्तीक स्वरयोगी ही संगीत कार्यावळ फाल्यां 14 मे 2025 दिसा जातली. ही कार्यावळ सांजवेळा 5:30 वरांचेर पणजे पाट्यावयल्या कला आनी संस्कृती संचालनालयाच्या संस्कृती भवनांतल्या भोवउद्देशी सभाघरांत जातली. नामनेचे तबलापटू पंडीत तुळशीदास नावेलकार हे कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर रावतले. जाल्यार कला आनी संस्कृती खात्याचे अधिकारी सगूण वेळीप हे खाशेले सोयरे म्हणून रावतले. पंडीत योगराज नायक यादस्तीक संगीत कार्यावळींत विनायक चित्तर हांचें सितार वादन जातलें. तांकां तबल्याचेर साथ मयंक बेडेकर हांची लाभतली. हे वेळार सितार वादक सर्वेश राणे आनी तबलापटू गोरख सावंत हांकां शिश्यवृत्ती भेटयतले. पुराय कार्यावळीचें सूत्रसंचालन दुर्गा प्रसाद जोग करतले. सांखळी पालिका वाठारांत पावसा आदींच्या कामाक सांखळी पालिकेचे वतीन नेटान सुरवात जाल्ली आसा. दर वर्सा सांखळेच्या वाळवंटी न्हंयक येवपी हुंवाराक लागून सांखळी बाजार वाठारांतल्या सकयल्ल्या भागांतल्या प्रश्नाक लागून येवपी हुंवार सदृश्य परिस्थिती नियंत्रणांत हाडपाक पालिकेत हुंवार प्रतिबंधक येवजण तशेंच पावसा आदींची कामां सुरवात केल्या. ह्या कामांत पालिका वाठारांतलीं गटारां उसपप, चिखल साचून हुंवार परिस्थितींत भर पडटा ते व्हाळ मशिनां वरवीं निवळ करून घेवप, तशेंच पालिका वाठारांत आशिल्ल्यो बांयो निवळ करप, येरादारीक आडमेळी हाडपी झाडां कातरप अशीं वेगवेगळीं कामां सुरवात जाल्या. सध्या सांखळेच्या पालिका मैदाना लागीं आशिल्ल्या व्हाळाची नितळसाण करपाक सुरवात जाल्या. अंदू सांखळे पालिके वतीन पावसा आदींचीं सगळीं कामां पुराय जावपाक पावल्यांत अशी माहिती नगरपालिकेची नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हांणी दिल्या. आंतरराष्ट्रीय गणीत ऑलिंपियाड सर्तींत गोंयकार शालेय विद्यार्थ्यांनी व्हड संख्येन वांटेकार जावचें अशें आवाहन गोंय राज्य शिक्षण प्रशिक्षण आनी संशोधन संस्थेन केलां. गणीत ऑलिंपियाड फावंडेशन ही सरकारी नोंदणीकृत शिक्षणीक संस्था ही सर्त घडोवन हाडटा. राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार 1ली ते 12वी मेरेनच्या सगळ्या विद्यार्थ्यांक आंतरराष्ट्रीय गणीत ऑलिंपियाड 2025 सर्तींत वांटो घेवंक मेकळीक आसा. ही परीक्षा नॅशनल कावन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग म्हळ्यार NCERTन दिल्ल्या अभ्यासक्रमाचेर आधारीत आसतली. नैऋत्य मोसमी पावस आयज दक्षिण बंगालच्या खाडी, अंदमान दर्या आनी निकोबार जुंवे दर्याच्या कांय वाठारांनी फुडें सरला. फुडले 3-4 दीस मोसमी पावस मुखार सरपा खातीर परिस्थिती अनुकूल आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. हवामान खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण फाल्यां मेरेन मध्य महाराष्ट्र, कोंकण आनी गोंयांतल्या कांय सुवातेर गडगड आनी जोगलां सयत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. इतले मजगतीं हवामान खात्यान नोंद केल्ल्या प्रमाण आयज पणजे चडांत चड 35.5 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 28 अंश सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. गोंयांत फाल्यां मेरेन वाऱ्याचो वेग वराक 45 ते 55 किलोमीटर मेरेन पावपाची शक्यताय आसा. हे खातीर नुस्तेमाऱ्यांनी दर्यांत वचचें न्हय अशें खात्यान कळीत केलां. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो.
ऑपरेशन सिंदूर वरवीं पाकिस्तानाक चोख उत्तर दिवपी भारतीय लश्कर नौदळ तशेंच वायुसेनाच्या कार्याची तुस्त करपी तिरंगा रॅली आनी सिंदूर यात्रा आयज भाजपा वतीन परवरे जाली. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी आयज पर्यटन हितधारकांची भेट घेवन गोंय पर्यटना कडेन संबंदीत आशिल्ल्या समस्या संदर्भात बसका घेतली. सरकारान महसूल सचिव संदीप जॅकीस हांच्या अध्यक्षताये खाला नेमिल्ल्या समितीन 2 दिसां पयलीं शिरगांवां चेंगराचेंगरी जावपाच्या कारणांचो फॅक्ट फायंडींग अहवाल सरकाराक दिला अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. आनी पंडीत योगराज नायक यादस्तीक स्वरयोगी ही संगीत कार्यावळ फाल्यां 14 मे दिसा पणजेंत जातली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.